বিষয় কেন ধইল কেন ছাড়ি দিল? হ্যাঁ নহে বিভীষণ জন্মক নৌছে আহা বিভীষণ জন্মক নেই ইনা দুই ছান কাই লাগি টেকাই দেল ন হো তুমি এড়ে গাহা খাইছ তো তারা গুঁজ নাই দেখি ছেই দেবে নাই তো হে অলগা আলু কইতা। আরে লম্ব বস্ত্র পিন্ধি মূর্খ দুরুষ বাপায় যে যায় তার বচন ন ভাসে ভাসিবা মাত্রকে জনা পড়ে গুণ আরে গৌরবপণ তোমার সবু কারণ আহা अरे दांत में ताकत नहीं तो पान क्यों खाएगा हाँ अरे हाथ में लड़की नहीं तो लाइन क्यों मारेगा अरे सुन शोभाजने हई हरस दादा को हेलो बा रिपोर्टर जीवा खासी नहीं पारो तुम्हें अरे सुन शोभाजने हई हरस भारत शुणिले पाप विनाश कहउचंती कुंभ ऋषि तनय गोदा पर कथा बड़ माधुर्य दुशासन वीर बाहर हेला गोदा बुलाइबी मंकुमा इलाजे परिचु सादुल मुखे